ముందుగా స్వాములందరికీ, చిన్నపిల్లలు దీక్ష తీసుకున్న కన్ని స్వాముల నుండి, మన పెద్దవాళ్ళు పురాణాల నుండి మన ఆచారాలను పాటిస్తున్న ప్రతి ఒక్క గురుస్వామికి పేరు పేరున జై శ్రీరామ్. నేనైతే హనుమాన్ చాలీసా నేర్చుకున్నాను, పాడుతున్నాను, స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. జై శ్రీరామ్. శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమను ముకురని సుధారి వరణో రఘువర విమల యశ జోదాయక ఫలచారి बुद्धिहीन तनु जानकै वरणो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेश कानन कुंडल कुंचित केश आतु वज्राव ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेवो साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणेयति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे लाय संजीवन लखन जिया है श्री रघुवीर हरि शिवर लाय रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भारत समबाई सहस्रवदन तुमरो यस गावे असिक ही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा सारद सारद सहिताईसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कवि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव किन्हा राम मिलाय राज पर दीना तुमरो मंत्र विभीषण मान लंकेश्वर भय सब जग जान युग सहस्र योजन पर बाण निर्योता ही मधुर बल जान प्रभु मुद्रिका मेल मुख दुर्गम कात जगत के जेते सुगमानुग्रह तुमरे तेत प्रभु मुद्रिका मेल मुखमाई जल जलांग गया चर जना दुर्गम कात जगत के जेते सुगमानुग्रह तुमरे तेत राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिन पैसार सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हो को डर आपन तेज समारो आप तीनों लंक हांकते कांप भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरै सब पीर जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे तासु अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुआर अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता स्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपति पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरी अनुमति से ही सर्व सुख करे संकट कहाटे मिटाई सब फेरा जो सिमरै हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सब पर पाठ कर कोई चोट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साकी गौरी सा तुलसीदास सदा हरिचेरा के जयनाद हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरणा मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सिरभू सियावर रामचंद्र की जय सियावर हनुमंतनि की जय रामदूत हनुमंतनि की जय जय बोलो भाई सब संतान की जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम. ఆంజనేయ స్వామి మాల వేసుకున్న దీక్ష తీసుకున్న ప్రతి ఒక్క ఆంజనేయ స్వామి మీరు కూడా ఒకవేళ హనుమాన్ చాలీసా వచ్చు అని ఎవరైనా అనుకుంటే వాళ్ళు కూడా ప్రతి ఒక్కరు వీడియో తీసి అప్లోడ్ చేస్తే మిమ్మల్ని చూసి ఇంకొక నలుగురు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. ప్రతి ఒక్కరికి నేర్చుకోవాలనే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అనే కారణంతో నేను ఈ వీడియో పోస్ట్ చేస్తున్నాను. జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై జై శ్రీరామ్.